Alright, good morning, good morning. Gas up tayo, gas up mga katoda. Gas up mga katoda. Shout out idol. $300 full tank. Shout out 300 unleaded. Sa sticker. Okay, mamaya bigyan kita. Ilan ba? 100 piraso? Labing-anim lang. Labing-anim. Sige. Bati ka muna. Okay lang, sir. Bati ka muna sa mga subscribers natin dyan. Yun o. Shoutout po. Shout out. Shout out sa asawa ko. Sabihin mo. Sige, sir. Ingat po. Okay. Okay mga katoda, 300 yung kinarga natin.